tabarkala wotan Guinée wotan Gamé wotan Touma wotan Yatimuna gi télévision Tamfama nangal flama Star 21 TV Tamfan la télévision du 21e siècle temps wa sumuinara sumuina fama akiri bunyi sumuni wa diga me fri sema katruma camara tonton sema non fascine moluta camara et sumuna wati talata non simiti Tamfan fascine assalamu alayka salam alaykum tala barakatuh sema katruma camara tumatike de début moto fait Star 21 TV ano ga sumi kiri bunyi afini mbese wona to ngafa ma côté to ngafa da bondi 3B allo masibo na ba ko da tabarkala on fama folo de kaporo nan tamfa makulon kaporo atangi nyogi tamfa sabura wonke on se mana kaporo on fama folo de kaporo na ma men tamfa nyogi gi mangasa nga korobo sabu tamfa ina mato nyogi so wona mari tamfa ngumeni meni saya muraba meni kono ali mane ga bar predira se tamfa mbrina na fe danyi kanara yiso mu yuku on fama na tamfa na medi on fama na mato de asinja friande on non gouverneur de la ville de Conakry na fini matura mangula tamfa na atamfa na yiso mu tamfa ku mana tamfa matode gisumu tamfa kuyi tabarkala wotan Guinée wotan Gamé wotan yatire mo télévision ngombire na ma Star 21 TV tamfa wakolo hanja wona wasumuina ki kiribunyi sumunyi wongande fala kiribunyi tamfa la naka mantroli kirafi yete nga kirinya na brn langi tamfa na yo konto feli yesu mri ruma nyoge mri fara atan munafinde ken kimina tamfa ma yesu muyi tamfa kula naka mantroli tamfa bre ba na touri wakolo wadir me frini sema katruma camara tonton sema anu fasne muruta camara e yesu muna nunu mawbe roti roi tamfa gi télévision tamfama to gesege muto mundula mu famu na tere kaporo na ki wobila kolon na ganda ngiri kwekwi gi yume ko ko ba to simiti gesege tamfama kona krigba tamfama be ba muna kaporo na ki be tamfan yena fagal wa to fe télévision makana asumri tamfan ma asumma esto se tamfan bringani andira konila tere tamfan bring munu na fo kan ni tamfan tere ki mba assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi sema kamara etanglidi ngeli Abdoulaye Matos Camara Abdoulaye Matos Camara igesege misi wo story misi dangere fina ndangere bi wonyati étage na nanaki na rameni tire haya fanta yabi nana meni tiri aba sa fo ngende sa na gambira le karan adare ko sura be na rakra na be ne anasa kira gweta bonaki be kurena nabi be kurena nabi kabi kapuru da na kurena mbe ye na kansa kilima kabi école français mani nanan guru mahamba ma yar ma kurena ma azana kurena mbalange ye ma yare kitori ye tourner son affaire senda mutana mabi tabarkala mba to fa wani be misi dangere be mantroli fini obe misira mantol belebele nan na ba mo be mo mo rina mo mo quel fait 0 heure ma han wonna na regi se gbegbe na kasara arbaga bangu ya nan nkele nga bangi maradi bangi na na wulla be dayki arbaga ne na fanna bangi oza kelge den rande men naki arbaga ne na fanna bangi defense na fugera meni arbaga ne na fanna fayda na konti bangi nani bangi sule accident na baga den ne kasara belebele nan na baga amura ba bangi yo kuina kam kasara anyaki ya mba ine meta mo na eta mara baga tan wani akani vo ngbe akani vo na sala be na nguru ina fe ina tam fe yabi madi awule mame awule kanvo mara ndara atanara kanvo na kanuna kana guru kana nan luna amura bama ba kabi beda ha yimura ba yimodel mun naba ameni gasare ameni balanyi nana yira ba tuneto fare kono hal tunema fa ya kos ama yema ndanga mo wayne akira nu fere mfama kira yo muna fa mu kana kanane mame fa na ga kanane kana mu kana ba muta mu no mu isa sodi ba mi bono ga anira se nan tu pedi se nan tu na mi bono anira mi bono anira parce que chance mu be akura na logwenu mi bono mananira mu wayne kono kura munna bo fa mun tima yara ce tamfanna akoto ife mwali wonu dugunda fi makana wonna kan vala mangasan be mi mali so miskine nunyi na fulkanye tagi ne re la re yetakanna e mu se considérer na fuli na considérer miskine mali mangasan miskine na ngal te mangasan la ko ay ko kanye tammu miskine considérer di etan le ga ko nanna mangasan febri nanna ba yara fin miskine namma quartier fama quartier ne re kuyi na quartier wayamane alors na ganda baag nak
ameni sare ne Shawkate makolo fa to Shawkate va tina ko ma fana to ibara to ado na kana bangi tima I quartier da kulu habita fa I bangi baso tana yiki abara dengi ya kamera tafori nara kapuru village be mulotiri sezembe fo fori tafori nara mulotiri khamri bangi tima be fe quartier da kulu I habita da kulu e va e rapla masi ina bangi tide kana reno tide mangasa yana nan fala yikobri kanye be yikobri kanye mu miskini considéré ba misal la refa sawa be ama bana autant que au disposition to kana mane mame moi kana mane kamu disposition Shawkate à 14h ma mugasga quartier kamu kelmani mu la mu bora mu va makana dine tabarkala autant Guinée autant autant ya tiri télévision ngbira wa télévision na vraiment Star 21 TV Tanfan la télévision du 21e siècle hanya wona wasu na mefi na ngal vraiment akiri bunyi la Guinée carrément trop ndeke kilomètre vraiment vraiment sumu Tanfan kui wa dira me fringi sema 4 mois camara tonton sema nous fasne muruta camara sumu na ba mabbe roti roti Tanfan kiama ba ena matoro na fina ndangiri yi kwe kui yume kwe kui ba simiti Tanfan ma kapuru be Tanfan songo na te fi bara sumu bangi Tanfan kui munna nen Tanfan ki parce que na mefu to kirim fisabe ba ena mato munu kola il faut mara wali ni nere ina mato ayi ramen ram tir musat meki ayi ra wali na ni re ayi ye tension autant fan wani mba assalamu alaikum alaikum salam ndara Mamadi Kondé ingénieur civil civil tabaka ina mato to tan yesege yina so mai wani kapur be bim lati wotna ma awa wali sabuna to wi yeso wani e yabi munu sama bon nta yabi na kan falma nama yama emu fera korose ga fanyina mame na emu fera korose ga fanyina alodi akoloji kanivo na kayki mota kanivo lire nebe bon wali na kan na ba mota nyira bangi ku men mo bangi mutiri kanivo fari am kanivo lire mo kanivo na kan fanna waleri kanivo profondeur na kan nana ayi goro parce que normalement kanivo yen quantité na kan fama kanivo ku alanne na ye quantité akano dangide kanivo ku nyoge ma kale cc mais to constat na kan na bari yibe motan waleri mo gon yi kiana re mo kanivo na kan sa meni na kanivo iterne ay tere pourquoi parce que nyoge dunya nan bagama na kanivo ku meni anu mo bara bangi tina bon ben na nyoge kan continuer sara afugera na mo préférer mo siga dal sara dera mo siga dera balana mais ala khasa boucher ano ma ibade kanare donc mo na kana wali rabba mais na wali rabba di ne na fugera ne ka kanivo igoro yi quantité na kan fama amuno mo dangiri ga bar bangeti kanivo fari deuxièmement nyoge na kan sa sama kelfe market brira ane population ne na setima ne nyogi ne I bagama na nyogi ne na kitu ne na fa na nyogi na tunguma e raguru mena agroma den na labiren da nyi motan wonyira clôture betena na clôture na ki na magorori presque na profondeur na mene amu al 1 mètre lire ano motanga clôture mo fossé hauteur amateur plus d'1 mètre donc ye ka fatio ki quantité fatio ki amu no makalede na mo wonyira amu no makalede mena alabe brira sende caniveau clôture na kan na meni na clôture bore barrière nan sare xogni pour que méré na so na era findira bay xogni na peut-être na clôture sare meni mais ben ngi fe karaba 3 jours na ki ndere na B7 ma mfane na xili na fa na be ku tungu na masibe yeso na xogni yeso na xogni ina yexli na xili na fa na masibe na o fa be ku mato be ku na tana re hoti hantu ne singi na fa ana fa ligi etama je dis ça va vous créer des problèmes donc c'est le bon moment où c'est chef de quartier roni où c'est senda akhili arafa il fait constater pour qu'il a fait non ma solutionner des canards tu ne singi na fa parce qu'on a tout fait alors ma travaux ma anon quartier betera nyoge na fama akira bloqué ayire brim bloqué parce que mon gouvernement ina na problème na fari iki donc na projet na na faut sensibilisation ngara bane population birimbe e ka kolon a gouvernement keremu non ma na wali bir na bade gouvernement non man na bade c'est de aramere mali a moyen tongo a so population yira pour que non man problème de yara ça de kana donc yana ma ena na créti i odo borira
donc na ga kili na ga fa na ga be masibe na ga wofa yi clôture na ga jo kata yi clôture na yi ga ba wonu mbori tagira en même temps a ga woter ga mate alo mo fa mo be mate kana ga pour ti nyoje na ga kankan na ku mena tune to fa fa sono tune no mu mi ma mema tune no nyoje mu kirma ko agoro nyoje na ga birin fama adama na sama adama na birin sandema donc tune nan tunguma a fini yuguru dira agoro donc ye barafa abarafa na nyoje kirin tungu abarafa kale na partir ndin na masibe donc yeto na kale na na ye na continuer ko sona passer yidi na sande clôture fring kambira e ye gurde na ne gonni kambira ye bara sigana berira asa so e gonni e bara comprendre donc na fi na bari donc tant va tant na ko sona amota nara avali mota problème na ay quartier na ki yesu bi da ba na nyeke mera asingene ki fi mo le raba ade bi bangiti be asingene ki fi mo tangara ba wono ma kranu parce que ibara ma sembia awa kanivo guruburi awa kanivo tibur kanivo be wono ma kramu nu fere final ko to wa kanivo de donald ma asiga hasa ko yigurde non na kanivo na naki parce que mota mo mo walide ha mo gonni niveau namba donc mona wala ha mo gonni niveau ma donc ha mo wali bete suguma population na fangambira parce que on n'est pas le seul concerné moi quand ça me concerne du problème ma donc moi na mo be yarasa bore na labira ne me be yarasa ali mana fini ma tan problème kirinana donc c'est pourquoi on na ka falebe na ga chef de quartier to e ga fa problème na be e ga énumérer parce que al na lo yume lore ntan na goro yume yat na yume sal debe donc imam na ko wen ma ko la société de la gafa nyoje collecteur ba de quartier birinkui na recensement na ba vera mire tongo mire no mana nyoge tongo mais yibiasi a yala bore e yibe boron pa na kayiki den daga boucher ki e yibe ibarne na ko yoje musa na kay bama nyoje mu no do da ko yemu no dega yo tan asi mais yibiasi ma ibari atomo ibari nanan ji problème birim faare monsieur Konde albara giri mi mbono nganira bori bara perdi rasindira to fana kina kayiki eno makri mununti alkutum wonu bori ba utamba wala so bori da alko mo na basono nakli na nagin tan nakli sama birin nambe lagine yama birin na jife modal labama den nakam birin population nga kolon nyoje mula ga sakani vokui kirin nan naki deuxièmement yekira amula khabari frinan naki asara ende jibe ka solution nan sera jiye na kan jiki den nakam boucher ki na ba dans l'immédiat ben tune ga bo parce tune mbo sinde khamu ba dans l'immédiat c'est le même problème qui vont continuer donc den na birin barere quartier me rafa population na kan birin na be na kan concerné ba na kan concerne na kan bira kula do ko de e birin ga fa ay constat mato constat na solution na la ka tungo motan ingénieur mo ga fa le be alom ma raba ikine ala araba ti na re araba naki pour que yama na ka fatoro albarka e fan wali nya ngiri li mamba mo di kon de ingénieur civil allo c'est ma 85 ki mona kapor ne be yedi ne ma be wobara ingénieur ko me yesu ni wobara fangora me wobara la gine kabir makandi salu dine de salu Jakarta et les États-Unis et le français le kanka le kurusa wa tele mato stele na Master 21 TV ana ga sumu yikiribunyi na ga ndo bolu fi danda ma bang fi danda gitre sabati kipene be halati lo ne fam fade moi sumu ne konti ma wa service commercial en numéro wa samana wo sekona wa salam Tabarkala Otangine Otangame Otna Yatife wa télévision na Star 21 TV la télévision du 21e siècle ondra ko makana wasumuni na ngfa onande fala kiribuni tanfa nanda ma télévision ma talata yo talata nu simiti yo simiti tanfa wa dira me fani sema 4 ma camara tonton sema anu fasna muruta sumuni na yirma ti na sumuni na yirma mo beta na sumuni na be to tanfa kiama muto mo wali se tongo muna mungu ntiri kapuru nan tanfa na wakulungu yume kwe fa ba to simiti tanfa maranda ye kapuru tanfa ye fa asomri wani mba ye so ne wani mbara ne kura me mbara mri fa ngura me e fe safi ne tanfa nguma wona sabe quartier na wani ki kapuru ta wona na saka nya manga 5 tanfa ma na ran findi nta sawi tanfa na nta sawi assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi sana munabe ira citoyen gesega ande na wafe kino kiyama e bar pedera se wuya tamfanna mba makolongi yikanivu gi yedangi debe xey inu kolon stora afima bon ana masala wa salim tant kabi 1h du matin vers 2h famille matos na fanyiri engli akwe e ba inondé ayeba de royma yeba de royma yo mensument coupure barre kuye forêt mfaka dans que je n'ai pas pu prendre la responsabilité pour ma propre vie, je vais continuer. Et quand je serai à quoi, je dis quoi, on a fait là-bas. Alors, dès le matin, à 7h déjà, tous mes conseillers, mes chefs secteurs, et j'ai même fait appel
ma chef secteur, ma conseiller de relais, je n'ai pas le droit de l'appeler, mais comme Kabokana, l'ancien docteur Souma, n'a pas Rafa, moi, comme Mouboma, moi, c'est situation moto. Donc, nous sommes rendus, sa situation moto, on a fait le B, à Walda de Barré. Mais non, le dégât n'est pas sur Haïfanta, il y a Walda de Barré. C'est un travail qui est propre. On va voir dans le de créer. Maman. Il y a un Moubena, Haïfanta, Walda de Barré. Nous avons un préjudice de protéger, il fait mal. Il n'y a pas là. Mourin de la Moubena. Il y a un Fabé, citoyen, il y a un Fabé, danger que le donnerait B, au Namato. Alors, la cour qui est contiguë sur Haïfanta Yabi, la cour de M. Bénété ou quoi, je ne sais pas, on a sur le cour. Là, mon arato, il y a un fari, après Fagnogira, après Yogi Koemeni. Donc, il sera François Yabri, concession en tant que François Yabri, ou Matas Rabri, clôture qui est dans la équipe. Donc, clôture finale, n'a allé clôture finale, donc il y a femme meni. Donc, on n'a pas fait, à nous bailler dans le Gomagon. Donc, il y a banal à un carrefour. Donc, on a carrefour maintenant, il y a un mounoma. Il n'y a pas de douta, il y a un mounoma. Donc, pour les gens ils ont commencé à casser la nuit. Ce matin, j'ai ordonné pour un premier temps, j'assume. Ils ont travaillé, mais ce n'est pas une nouvelle clôture normale. Après, vous kiffez, il y a un canard. Et là, canard, après la matos, c'est la famille Rafa. Vraiment, parce que c'est mon roi et moto. Vraiment, donc toute l'équipe, nous transporter. Mon sera abulé matos la concession. Mon sera dans la chambre à coucher. Autos gamatos au misetona. Mon ligne boura na rat salon kuibima. Rat salon kuibim boura. Hara chambre. Hara douche à bin c'est du poto. J'ai déployé d'ailleurs vraiment il m'a cliqué mais vraiment bon tout fait mon mbé. La responsabilité partager là. À partager dit na kan gros ceux qui les fidèles musulmans de le Capo Yamira et Colon que j'ai fait passer un communiqué par la voix de chroniqueur. Oui, Capo population sensibilisée. Il y a rien. Tous les capos qui ont été témoignés, à chaque fois c'est comme ça. Parce que le capot poubelle n'a fini, moi faussé. Pour exemple, moi n'a fini poubelle là. On va là tout. Donc on a vu ça maintenant. On a vu ça maintenant. Il y a un M'tara sewre quartier alabara kiri masibo baraba mi yomono anira mais tout le grambi ne bangi tigi yera karana ke kulina te bangi ya karana yati eba masembea sere munu ne tanyira itana fini be ya tingera na sama de fari namba makfela na amba on a colon alors au Mali. Une information, je n'ai pas la décision. J'ai une structure. Ma structure, c'est la commune. Ma référence, nous référons à donc, on fait des rentours dans le Moulanri, nous avons monté Manama. Mais, ben tant va pouvoir, chef de quartier, n'a les grands pour pourquoi il y a Abin Balati. Abin Balati de Tracy, devant même ça, tout va quoi dire. N'a 1m50. Mais il peut pas qu'un bring. Moi, j'accuse l'État guinéen. Mais c'est un fond là. C'est un information que ça dit. Aloudi. Vous voyez l'école française, c'est un petit lac. Lac à l'image du petit lac de Taouya. L'État a sacrifié la population de Capo et fait même décès. C'est là où maintenant l'eau n'a pas où aller. Tous ceux qui sont à l'environnement, ils ne peuvent pas. Ils sont prisonniers. Donc, à la fin, matos la famille nere famadi yoso nere wani ne masenfe akaya fanta yabira khoni nan aniere yesge wani donc vous là. Moi je peux pas partager leur point de vue à cause de la belle famille Bekine. À défendre Tamatori. Non Tamatori. Non pas parce que je suis chef de quartier. Moi tout c'est Tamatori. J'ai invité Moutambi, Motokel rendez-vous est pris à 14h. Moubin va observer. Nous allons venir faire un compte rendu. Moubin va me compte rendu. Chacun de son côté et M. Tori. Tu pointes du doigt qui? Donc, on va après la période 14, on va me mourir tout. Ah, ouais, il en analyse, il y a un débat. Maintenant, moi, on verra maintenant qu'est-ce qu'il faut faire. Tabarkala utangine utangame munu kapuro chef de quartier na ki nta sa 8 enfants to tanki ma mumbi na tanfa so be wa télévision ngbe ma na vindi Star 21 TV tanfana la télévision du 21e siècle khalati watna fade o mara mu matudi khalasati
hanja wona stara 21 TV nan tamfama wasu monyi kiribunyi sumonyi ba umfama na eskade fan alima dabondi 3 dabondi 3 gomina matoto tamfam kubi tamfam na kulon kelfe yume ko da kuiba sibiti tamfama masibo belebele na ba ribe ina mato na masibo mrina tamfama to tintini wonna mari singi nan tamfara ki an findi wombara Mohamed Silla ta khibar mastoki ma wonna to kanare mari nan nambara khibar mastoki ma c'est ma 4 mois kelfe golu nyume ma to gisegera dabondi 3 gonu suni nan kui tu es en faré côté nan faré asuban kumbige na fara o makhibar so kima mi gusul nan bono ganira mi nan baratu na mi nan to wi yimi ke na maguro wiki atambe mi sagan na yama aga demba mi nan perdiri atambe mi nan perdiri mais ba fe mi wa kanana atana be ki mba Mohamed Silla salamu alaykum wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tanayum awa amin amin itananga famille nagine mrina mbrina uma to veji television Star 21 TV tamfama to suni akuye ba itananga fandera to kuba wonta tamfam brindera ba franya ba daga mbrin ya tira television ma gi fe uma sto wudi fe fro ler mudu sallallahu mamadou nagay faari fe ko ala ya fe mala rian na fe ma mon sar na ko inner ma dem ba na salama nanga kile na mo kile na ye bara so mo nguma nta yo magine mo na fa na dema na crochet ba na magine ba safa dumira na la de so ngara bi ya ka kalkali mara na de muti nyoge nu yem pousse ma mfa ya pousse ma na go into na sin na dema na kui na ga biwi bele kontumbala me kambi mir barabira mfa ma congélateur est foulé ma yefari yebara kuyanta mem mir krena kankang ma demba mir nani tignara duma de mir fring nye souli nu nye saka ne tambara faga afeve fole ne tam faga ne naga lara fa mo birim faga fene naga lara sona ntanu ma demba mo birim faga fene parce que na de mo la biri mi re fa mo ga secours na de mo la biri mo ga mini anaka fira mbere ala bara besoin mo ma khoro naka ti yena mo tagin no mademba nu kawandi ba nu matinkan kawandira nu ala matoro nu era limania enaka ti era kara madina kan faga nya suli atara na kan motori ka nya funu solo fere anaka ka futanga ya ka satonga ngala ka ti ama supporter anaka futanga ya anaka sigana fora yena ka atera secret anaka nam faga mana hanya oya télévision Star 21 TV nan tamfana la télévision du 21e siècle muna dabondi 3 nan tamfa munu mumba Mohamed Silla tamfa ba mo talo na to fi kanare suni barago kinina ko mo wolina ki fo nga wakili nga sino rin rebrina uma to fi na fa beto to suni nambe itan wa mane fi journaliste ba fi ni mo yura khali ya ina ko nyi donc mba yena ka kan hamo yana gara mignan mo mi risolma sakana na mignan na kan sino ba ne sito nyong yire gbata na ka biran setma mi kirem fa men do ko bore no so de men na fa e na kan kili na kan tire ngambara ki na yama frère sila wona be kui na mo na be ku na mademba e birim mala fa ye fa so fa mo sauver fa mo ramini ntanto mini tande dugina ngirina magina to mini dugina ngirara hal na re maiki mire na sogoni ala ko mageli na do mire tagi nanan dangiri nana salama ba isa fayi quartier anya ira reki isa fayi quartier mfarbe 98 pour la singene ya est-ce que ma fadi mumbe yebara bu fara be nyogi bara bu fara est-ce que nyogi bara fana sembe balu modadi tune bara fabe kinani kisaka fama mais idega moli ta yisingena yiki ali yesofe motanga bange ku kurwe ba singena yiki ifan singena ya ifan fari kina parce que manyoge nu yena kan to goro tem dala nu fara ka walina na bale mais abara bu sadi hali kure belebele ka manyere muna moli to gara afane vitesse belebele
mota mun no maratide mota na kan simunu bagala mo tan tumba ma mais na bore mun no ma e mun no ma vivede e mun no ma kiside nye sembel bo tambe Mawbin na bang kirin ng kui. Itang temele de urin nan su. Sana na dera bide. Magina bara dume tongo. Anala made tongo saloma. Abare do sare ma tambe ne sauver ma. Anga gana dera bide. Yeto so moron. Ana sare dans singe PC. Adume garmira donc nyati na mademba re fama. Ne tori. Mademba mi nani nyati ne bir na fama. Guinegu alugu diagaita na di anabe akaki lagaraki anabe lagaraki na mane alimania rimbe kwa kui limania no na bafa na be ala na nye firo mala na ma arasuri ala ni walisa anyon awala mo mbirim fakadenu donc a man to ira bari o muna mo sesra contre e mana be bansa ino wale mais onna wakati na ga tanga limania bara bon tamme mbara ala makandi ala ni wali nara gouverneur a gagné sa visite ndira babe ana sende ana base militaire bato sisi munu ma munu ma nesa mbade sisi fu ala magandi anu dua ufanyi ikadi mbana ribara kele kuma isa di gadi yanku no misifaje al magandi de risamba naga mfalama kini naga na dina barmata gi nanan tunya ye minima kada mara ndengan ya ga man la gara ala na ga wali rabari anaga na bari ki gi saber na sar mota ngam ni dunia ma na fira mbe fo na fira mbe gi tan saber na yi mo mo be sar mo ngam ni dunia ma na fira mo be fo fe na ga mo story ki yi nan singe saber sar mota ngada donc na fira mo be me kaninte ya dino barmata dari dino barmata gi nanan tunya ye minima anum fe dange kinara sinon li man yati ma kolon akele gala nama ala nama waga ko maiki na fira remba sema tabarkala me kui fu mun fa wura ga wona na wura parce que ha kinange ga ninge linga fa kinange to egi manama ino ma wade ino ma gidi hanja wona tan yire na tirene wona kun murta bang fe ko kun no bang fe ina ma tuya tamne wona nyame folo ne ki mois de juin et juillet na lugo yo on a connu mois ira tu ne femme ne tu ne ma kifan yo anu au moins sabatere yire kiri na ga wona ku fu mu na ku sai mu na wura baba akuisa ina mora kifan akuisa ina mora kifan alo danere masenga naki asa bang feli asa fe beteli alo na falo be kinere ntumine dugina ngirina mais ala waga ko mana kinere banara adang nara na fe lugala nama c'est ça télévision Star 21 TV Tamfana, la télévision du 21e siècle Tamfa wonna hanya burta da munju tuwa sema nam ina mato depuis Khurubura kueba Khuruma fonike na gerima so febe fele mengasa be e rafema yoge ko nam aya ma yoge ko mais ala mara giri ha zandamu ni policier na fa parce que roge sege radio na fa la radio na fa la fera kiana nkiri dabo besia fa fe bon cancer ma serem kiramu ana yoge bara yo furuke bara bulke mu furuke fu betama furuke ono mama basem fina mangasa imbe ofan yoge ko yoge la ma fa ko ko boya na ya ha go kuni wol fe dendare do me batu kana do me fa fe tukani me nana na ba wonan to na masibwe gi yumero ko da wonan mo mama mangasa imbe nam o ma yaratibe benu iranu ko la ba lo ma karfi ba fe kana fi ba benu anu ko la ba woti iranu fode magari ba fe kana fi ona to mane alo ife mo tro ba ki nam gouverneur ba ministre ba ebiri fama maire ba ebiri fama abirim fama ne e fa discours fanya masi benu na rasura ba fi machine raso fa fi tout fati le ouais parce que fonike ça faut que ala musa le ouais min fe man le ouais nu en fa machine fonike to min koronu nam ene wono ko machine o fo yoge na te bo fo yoge ko wallahi billahi fa na yoge ko nu ife mo ba manu de parce que sembe alo mba machine kanare nam no ge ye fa nu yoge nan faare ye ni yoge nan faare nam akolo na ko mi nginde reswane ye kan wona ke dar salam nam ana kono akolo yoge na fa nu anu ye akrana fema ina moto ibange bo sife na kana bigere resa lu baba nya alu ya magoka baba nya mo ninke na nabe mais wonna le 18 na kitu
anu jouer munali outu munali jouer munali ona ma sema ngasa ibe benu iran fe gambra kaba kana kaba tabakala hanja utangine utanga yati Star 21 TV la télévision du 21e siècle wasu mu kiribunyi wa dira mais c'est moi 4 ma camarade tonton c'est nous fasciné molota camarade enfant wona keli télévision ma bringa do ndi koskosia o fama bilende beya